Skoro 3 decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, žrtve ratnih zločina i dalje se bore za svoja prava. U nedostatku programa reparacija na državnom nivou, koji bi omogućio svim preživjelim ratnih zločina pristup adekvatnoj podršci i jednakim pravima, žrtve se oslanjaju na postojeći složeni sistem socijalne zaštite, kao i na pojedinačne postupke pred krivičnim i građanskim sudovima. U potrazi za pravdom, nakon okončanja krivičnih postupaka protiv počinitelja zločina, žrtve su upućivane na parnične postupke kako bi ostvarile pravo na naknadu nematerijalne štete. Mnogi preživjeli su se našli pod dodatnim pritiskom, a naročito žrtve ratnog seksualnog nasilja, jer podnošenje zahtjeva za naknadu štete u parničnom postupku između ostalog znači i otkrivanje identiteta. Zbog teške socioekonomske situacije, većina žrtava nije imala novčanih sredstava da plati zastupnike u parničnim postupcima, a u isto vrijeme u tome ih je sprječavala zakonska nemogućnost da pristupe besplatnoj pravnoj pomoći. Uz podršku Trial Internationala i drugih organizacija koja se bave ovim temom, neki od njih su uspjeli pokrenuti postupke protiv entiteta kojeg su smatrali odgovornim kao i države. Ali nakon odluke Ustavnog suda iz 2013. godine, kojim je sud zauzeo stav o primjeni zastarnih rokova na potraživanja prema entitetima i državi, ovi zahtjevi su odbijani. U ovako restriktivnom tumačenju domaćih sudova, jedina preostala mogućnost za preživjele je bila da svoje tužbe za naknadu nematerijalne štete upute ka individualnim počiniteljima. Sa druge strane, ponovo su bili suočeni sa dodatnim problemom nemogućnosti naplate ovih zahtjeva, jer počinitelji često nemaju materijalnih sredstava ili ih uspješno prikrivaju. U situaciji u kojoj ne postoji niti jedan djelotvoran pravni lijek koji bi omogućio obeštećenje preživjelima, s obzirom da je Europski sud za ljudska prava zauzeo jednako restriktivno tumačenje po pitanju zastarnih rokova kao i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jedina preostala mogućnost jeste pokretanje postupaka pred međunarodnim hibridnim mehanizmima. Pored odluke UN Komiteta protiv torture iz 2019. kojim je zahtijevano da Bosna i Hercegovina između ostalog uspostavi efikasan reparativni mehanizam na domaćem nivou kojim bi se obezbijedili adekvatni i jednaki vidovi obeštećenja za žrtve ratnih zločina, to se do danas nije desilo. 4 godine kasnije, grupa preživjelih ratnog seksualnog nasilja nalazi se u situaciji gdje su primorane da se opet obrate ovom tijelu kao krajnjoj opciji za traženje svojih prava. Ratno seksualno nasilje ne pogađa samo preživjele i njihove porodice. Ono ostavlja dugotrajne posljedice po cijelu zajednicu i društvo. 30 godina nakon početka rata mi smo primorani da prava opet tražimo izvan Bosne i Hercegovine. Ovo nije naša volja. Ovo nam je jedina opcija da ostvarimo prava. Stvaranje okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo nasljeđe rata podrazumijeva između ostalog i izmjene zakonodavnog okvira i promjene postojeće restriktivne sudske prakse, kao i implementaciju međunarodnih odluka. Ovo je još jedan pokušaj hitnog adresiranja odgovornosti Bosne i Hercegovine za prolongiranje patnji žrtava, jer vrijeme ističe.